राज्य सरकार पक्षर निजुक्ति मेला मुख्यमंत्री मोहन माझी आज 476 जन को बांटुंट निजुक्ति पत्र लोकसेवा भवन कन्वेंशन सेंटर रे आयोजित होइछि महाशय मान्यवर मंत्री अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति उन्नयन संख्यालघु संप्रदाय और पछुआ वर्ग कल्याण सामाजिक सुरक्षा भिन्नक्षम सशक्तिकरण विद्यालय और गणशिक्षा श्री नित्यानंद गंड महाशय मान्यवर मंत्री मत्स्य प्राणी संपद विकास सूक्ष्म क्षुद्र मध्यम उद्योग श्री गोकुलानंद मल्लिक महोदय एवं मुख्य शासन सचिव मनोज आहूजा महाशय अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति उन्नयन संख्यालघु विभागर प्रमुख शासन सचिव आमर साधारण प्रशासन एवं स्टील एंड माइन्स अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव श्री सुरेंद्र कुमार एवं एठी उपस्थित थिबा आजिर निजुक्ति मेला कार्यक्रम रे समस्त आम विभिन्न विभागर वरिष्ठ अधिकारीगण एवं एठी उपस्थित थिबा जो माने आज निजुक्ति पत्र वर्तमान पाई आ जो माने निजुक्ति पत्र पाइबा पय अपेक्षा रे अछंती वर्तमान आपण माने पाइबा पय जाउछंती नूतन भाव रे जो निजुक्ति आज निजुक्ति मेला रे पाइबा पई आपण माने एठी उपस्थित अछंती समस्त को मु आपण मानकर सफलता पाई अभिनंदन एवं शुभेच्छा जनाऊछि। आज एक विशेष दिन आपण मानकर पाई प्रत्येक व्यक्ति पाई कर्म निजुक्तिर दिनटी होछि सबुठारु गुरुत्वपूर्ण दिन ये सबुदिन पाई मन रहिबो एभली निजुक्ति ज्ञान शिक्षा परिश्रम और निष्ठार उपलब्धिर ये दिन होइथाय। आज जो माने निजुक्ति आपण माने पाउछंती आपण मानकर पाई यह एक आनंदर मुहूर्त निजुक्ति पाइबा एवं निजुक्ति पाइबा पाई जो योग्यता अर्जन करिबा एवं कठिन परिश्रम करी इंटरव्यू रे पास करिबा प्रथम योग्यता हासिल करिबा तापरे इंटरव्यू रे पास करिबा निजुक्ति पाइबा मध्य रे आमे केते परिश्रम करूथाई एवं केते थर मध्य आमे ठाकुर को डाकुथबा मानसिक करूथबा मु इंटरव्यू रे पास करि जेबी मु चाकरी पाइबी आ ये जो आनंदर मुहूर्त जेतले निजुक्ति पत्र मिले निश्चित भाव रे एटा गुटे निज पाई सबुदिन पाई गोटे आनंदर मुहूर्त एवं ये सफलता आमको सबुदिन पाई मन रखे। जड़े जदि गोटे छोटिया आउटसोर्सिंग रे किंबा कॉन्ट्रैक्चुअल रे किंबा अन्य जेकोसी चाकरी रे मध्य स्वल्प दिन पाई हेले मध्य जेतेबेले जन को चाकरीटे मिले निजुक्ति पत्रटे मिले से बहुत खुशी हुए आनंद होता है। आपण आज जो निजुक्ति पाइबे सरकारी स्तर रे या आगुरी मध्य कोठी ना कोठी प्राइवेट स्तर रे मध्य चाकरी हुए तो पाइथिबे एवं जेतेबेले कॉन्ट्रैक्चुअल हो बा ठिका निजुक्ति हो जेतेबेले आपण माने समस्ते पाइथिबे केते खुशी हेइथिबे एणु निजुक्ति समय आनंदर मुहूर्त निश्चित भाव रे बहुत मन रहे सबुदिन पाई। मु जेतेबेले गोटाए निजुक्ति पत्र पाई गोटाए बेसरकारी स्तर अर्थात सरस्वती शिशु मंदिर रे शिक्षक हिसाब रे जो दिन मते परिचालना समिति मते निजुक्ति पत्रटे देले
1993 ମସିହାରେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମୁଁ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲି। ଯାହା ହଉ ଆଜି ମୋ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ମୁଁ ଚାକିରି ପାଇଲି। ସେ ଚାକିରି ଟେମ୍ପୋରାରୀ ହେଉ ବା ପରମାନେଣ୍ଟ ହେଉ ବା ରେଗୁଲାର ହେଉ। ଏଣୁ ଏ ଆନନ୍ଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା'ର ଆନନ୍ଦିତ ହେବା ଏବଂ ତା'ର ସୁଖଦ ଅନୁଭବ କରିବା, ଇଏ ବାସ୍ତବ କଥା ଅଛି। ଏବଂ କେବଳ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ନୁହନ୍ତି ବା ମୁଁ ନିଜେ ନୁହେଁ, ଯେମିତି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲା ପରେ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଠାରୁ ସମସ୍ତେ ଏ ସଫଳତା ପିଛରେ ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁଖଦ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନର ଇଏ ଗୋଟେ ଗତିପଥ ବଦଳେଇ ଦେବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଅଧ୍ୟବସାୟ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ କରିକି ଏ ଚାକିରି ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ତାର ହକଦାର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁଖଦ ଅନୁଭବ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଇଏ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଏ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲା ପରେ ଏବଂ ଏହା କେବଳ ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରର ନିଜର କାମ ବୋଲି ନୁହଁ, ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ନୁହେଁ, ଏହା ଭାବିକରି ଆପଣ ଏହା ଗୋଟିଏ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ମନେକରି ଏହାକୁ ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ରାଜ୍ୟବାସୀ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସରକାର ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ। ଲୋକେ ମନେ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସରକାରଙ୍କର ପାଖରେ ଏବଂ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ଏ କଥା ଲୋକମାନେ ବୋଧହୁଏ ସବୁବେଳେ ଭାବନ୍ତି। ଏଣୁ ଯଦି ଏ କଥାର ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ଇଏ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଇଏ ଅମୂଳକ ଅଟେ, ମାନେ ଅମୂଳକ ନୁହେଁ। ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ସମାଜ ଏବଂ ଲୋକହିତକର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସରକାର ଏ ସମାଜରେ ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି, ଦଳିତ ଅଛନ୍ତି, ଶୋଷିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ତାଙ୍କର ଶେଷ ଆଶା ଭରସା ଆମ ପାଖରେ ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଥାଏ, ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁଫଳ ଦିଆଯାଇପାରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମାଜର ଶେଷ ଧାଡ଼ିରେ ଥିବା ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦୟରେ ଥିବା ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ଯୋଜନାଟି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ।